नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा कर समस्त भले थे मुझे भल अच्छे चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो शेष जाए देखते आज ऋषिर स्कूल से सका उठिकी स्कूल तार पड़े कौन कर गुगु को पाठ पढ़ाऊँगी तार देख अधा सबूर सब केमती गदाई अधा अधा आयरन दिखाई काल ठार अल्प अल्प थुआला जी समय टाइम हो लाइन कर वर्षा हो गरम हो सब प्रकार डिफेक्ट भितर सब आयरन हो जाऊँ ये बस पाठ पढ़ा लिखुचे अनेची बुद्धंग भाया है पाठ तो ना गध गद है मुझे बारियार गोटे बाड़ी नहीं आसबि छेचबी हाँ चलो एवं आउ कौन अच्छे आयरन देदेबा लुगापड़ा भांगिकी भितर थोड़ा बेडटा साइज करदे से पेनसिल भांगीदेव पेनसिल मुन भांग है बदमाश करूँ जिते कहले गुगु ते क्या शुभा जाए लाइन बाहर कहीं जाऊँगी गोटे लाइन छाड़ी देते लाइन बाहर कहीं जाऊँ पाठ तोर छोट छोट लिखुनु कहीं मोर तो लेखिकी केते फांका फांका रही तोर कहीं ये हूँ एत छोट हाँ चल तो पाठ पढ़ी चल ऋषिर बर्थडे ड्रेस सब देखा फास्ट मुझे करी ये पैंटा से पिंधला आउ यही सार्टा व्हाइट सार्टा देखिए से व्हाइट सार्टा पिंधा अलरेडी मुझे कटन सार्टा आयरन कर दी खोलुनि खोल दूसरी भी मत व्हाइट एक्चुअली ऋषि की व्हाइट ड्रेस बहुत भल माने आउ कि कलर भल लगे मत भल देखा जाए व्हाइटा पिंधले से गोटे बढ़िया देखा जाए व्हाइट जिते असना कले भी मत भल लगे मुझे व्हाइट सब बड़े भी व्हाइट यहाँ सार्टा आउटे गोटे टी सार्टा जेहेतु यहाँ रज दिन पिंधला से एटा टिके मु कहूँ छोट अच्छी चेंज करदे टे छोट टे छोट अच्छी ताकू कहला ना ना मत यही डोर सकाशे से कहला मत ये डोर दीटा बहुत भल लगुच चेंज करी हाँ ताल तो पिंधदेव आटा पिंधदेव खाली पिंध सारे कौन पिंध सारे आ रश्मि देती ये पैंट हाफ पैंट सहित गोटे टी सार्टा यहाँ जेहेतु तार बहुत सारा टी सार्ट एपटे थुआई पिंधा हो कौन हम खाली कवर फुल हो बड़ 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 साइज टी आसे आउ गोटे भी यहाँ यहाँ आता पैंट यहाँ सेटा यहाँ हूँ पैंट ये जोटा कहते वन साइड पैंट आउ माही दी यहाँ माही दी माही भी व्हाइट दीटा दी आउ तको एबे आ पिंधिबा को समय कहीं पैंट रे बहुत सारा पैंट छोट हो जाउची एटा आउट एटा एटा टिके बहुत बड़ अछि एटा टिके बड़ अछि बड़ हेले भी आउ हे जिवो किछि दिन पर तक हे जिवो आछि त चेंज करबो काई व्हाइट रा संख्या अधिका सब बेले व्हाइट तथा तो कहली एटा गोटे नुआटे अच्छी
ମାନେ ନୂଆର ବହୁତ ସାରା ପୁରା 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଟି ସାର୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ କଲର୍ ଅଲଗା, ବ୍ଲାକ୍, ଏ କଲର୍, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି 5-6ଟା ନୂଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ଷ୍ଟିକର୍ ଖୋଲା ହେଇନି। ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ସାରା ତୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧେ, ସେଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥା, ପଛରେ ପିନ୍ଧ। ସେ ଚେଞ୍ଜ ବି କଲାନି, ଏଇଟା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଥୋଇଥିଲି ନୂଆଟା, ଏଇଟା ତା ଷ୍ଟିକର୍ ଖୋଲା ହେଇନି ବିକି। ଏ ଥିଲା ରିଷିର ଜନ୍ମଦିନ ଡ୍ରେସ୍। ଗୁଗୁ ପାଇଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା, 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ହଳେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ରଶ୍ମି ହଳେ ଆଣିଥିଲା ରଜ ପାଇଁ। ସେଟା ଥୋଇ ସାରିଲାଣି ଆଇରନ୍ ଦେଇକି ଆଉ। ଚାଲ, ଏସବୁ ଥିଲା ରିଷିର ବାର୍ଥଡେ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ। ଚାଲ, ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ଆଇରନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଦେବା। କେତେ ଗପୁଛୁ ବା, କେତେ ଗପୁଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ତୁ ତୋର ବସିକି। ଆଉ ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍। ଏ ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ ସେ ତଳ ଥାକ ବି ବହୁତ ଫୁଲ୍। କାଲି ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ତାର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିଲି ହେଲା। ଫୋପାଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଦେଖୁନ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ କାଲି ନେଉଥିଲି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ, ଏଇଟା କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲର୍ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାର୍ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ରହିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଯାଉଛି ଏବେ ସେଥିରେ ସେ ଆଲମିରା ହେରିକା ପୋଛାପୋଛି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ଲୋଭିଟା ବା କିଛି ଫୋପାଡ଼ିବନି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଫୋପଡ଼ା ହେବନି। ଏଇଟାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡି ଥିଲା ବା କାଲି କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ଗୋରେ କିଏ ଲାଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଚାଲ, ରିଷି ଖାଇବନି ନନଭେଜ୍, କହିଲା ମୋର ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି, ମସଲା ତାର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ହେବ। ତ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣିଲାନି, କହିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମାନେ ଖାଇବିନି। ଆଉ ଚାଲ, ହବ ମାଛ ତରକାରୀ, ମାଛ ଚୁଲିରେ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଡାଲି, ଏଇଟା ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ ହେବ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଡାଲି ସିଝିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡାଲି ପକୋଡ଼ା ହେବ। ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ମଜା ହେଇଯିବ। ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ନା ଆସିନି? ଆସିନି ନା? ଫ୍ୟାନ୍ଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବୁ କଲରା ସିଝା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କଲରା ସିଝା। ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଯାକ, ମାନେ ସକାଳୁ ମୋତେ ସେ ଚିଡ଼େଇଲାନି, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରି କରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଖରାବେଳେ ସେମିତି ଆସି ଟିକେ ଶୋଇ ପଇଲି, ଶୋଇବାର ବି ନାହିଁ, ମାନେ ପାଟି କରିକି ଆସି 4:30 ହେଲା। ଯାଉ ତାକୁ ବିଦା କରିକି ଆସିବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି, ଟିକେ ଶୋଇବି। ତୁ ଘରୁ ବାହାରେ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ନେବୁ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଯେ ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ନାନୀ ଘର ଆମର ଆସିଛି ଭଣ୍ଡା, ପୋଟଳ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ସଜନା ଗଛ ବି ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଅଲରେଡ଼ି କାଟିକି ଖାଇଲଣି। ନେଇ ଆସିଲି ସପୁରୀ, ଓପଡ଼ିଗଲା। ସପୁରୀ ମୁଁ ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲି, ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ହେଲେ ଖାଏନି।